bismillah Allah ini ana makuru bismillah ko mo la ko ma atasaqanu ma atasaqanu yari tire yari tarjatte yari durotte yari konyana atadele halle atal lagaitu kene nagara yudi bihasa kya yari atore asigi agar dikanti apaka kate aro sumana kate aro tele halle asoro masa karuna masa karuna asoro ngani yaro ngare atita kumar masome aro la kuma atita kumar masome aro la kadre ro kita atita la hindu ma ko mama ila hindu ko ma ko ngania sangkano ko pale Ada sangkaro akabe taboro kontona ako abe bawo senu ko abe almaro fana kontona ako ani ko ci moro hidu ko ci meja abe fana kontona ako alimba maro be fana be kontona ako berman raja umrama ke diswan de kami kola ako ibal bismillah aku jadi tahu seno. Aku jadi orang yang biji. Choro. Aku jadi turun. Aku lagi ngasoda. Aku probe, aku lagi ngobrol. Aku ngasoda. Aku sort macam. Aku sort macam. Musoro. Choro. Junior. Aku 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 insya Allah akan berhenti. Akan balik ke Bejang. Abangan ke Bejang. Aku bebel betul. Aku begitu mau ke Bejang. Aku mau kembali walau kotona. Aku jang. Dinalaya usir unda mau dinalaya dia bebel Bejang. Dinalaya surga. Aku sudah aja. Aku sudah aja. Aku jadi sana berhenti. Belum bangkoti. Aku belum ke bangkota Kanada. Aku beri menjolo ani menjolo. Kota menjolo. Kota timur. Aku dia udah ke pindah ada Kanada ni bangkota ani menjolo dia ke bangkota lawan. Aku kan. Aku calon kan. Para boleh Aku pernah beca. Apa yang berbuat lagi? Aku baik dalam kabinnya. Musuh lebih suka bola. Musuh lebih kapinci. Tidak kita mau berapa bola? Jadi jadi lah hudi piring alam sudah bola. Aku musuh sampai tuya. Aku musuh berjalan jalan. Memang musuh tema. Aku niya konti. Niya kawatam konti. Aku kan masalah. Aku sobe. Kamu soal ke sobe. Asal aku kerandi. Akan lunch umbagani. Asilo akan lunch bondo lo kono la. Akala karamo fana jo lo kono la. Aku sa ini muso ya do ko so la korna kono la. Ako yalo wa muso no yani nyaado tan yiriwalti muso fana yende ako wole hammo be telto ako tel yiriwado ron ka nyaato hani mem mankarang sakat mani men karanta ako ni yalo dula soto ila banko kan ako nyim bak we nyin ay dingendo be fa ako bari nindo ko be la banko kan yalo de mirla ka findi ka jiota ka ta wandi banko kan ako because ni finta dorong ako ikay la fen ko nybe talale itelle ka sembo sodo woto ni ka fen sodo je ikela dimba ba sambala nyaadi le bar ni tule banko ga yado ko sodo jang wo mo alten dubalti de ako tebe duwala sima bani jata kende ala ako ning ala sonda bero jang soto ma sere jang kadde ke so Allah dunyo kay bo so dole jang iba so dole ni
imagine sotu man kolla andu sotu man fana tanyina lela akala diamo jam fata nyina mo Aisa Sankano ti Noari Sankano yagare nyandiga mu adiga mu ko yagarun chukula ala suwa ko yere karafatan na Noari be diamla do kumandela oga diga mantana be khilli ka fay ko Mbali Sankano ga tine kebe dangani Mbali Sankano apana sina sulu bismillah annari Hambali Sankano Hambali Sankano honnan kayun kanan kenyani o wanka khilli annali diga muti honnan kayun to UDP for life andiga mun ako boy assalamu alaikum wa jamal nadi ya mata assalamu alaikum nga jamal su ko nyini me ako assalamu alaikum al kafobe kontonna nawdu president ngana libe suka sikere ako kata le president mengira lay Hussein Daboti ani momo ni bejang aro se suka girdo ko mona warra batenga ani momo ni modana kombo kablano mo kanajang wa kunyini ako babe kontonna wa bismillah na ibalbe bismillah la ni rara soduma e ka fo janne ko sotuma sa ko tagon soduma numol la sotuma irani soduma janne mu sotuma ti su wayre abele bejang asu wayre abele bejang iwadini NPP iwa ikafo NPP aw man sodo jang kemma kitere diga debe ketini NPP bana yow debe kediere igatinde be ikafo sado nyimbe mu MPP lati ako man sodo jang ay ko nu sikere ako men juma lebe lori njambi soduma ngonya na min nangoni ako soduma golle mu indi bang fo min don golle mu indi awa kiani soduma bawseni magare lengi soduma maga kumban ako bawseni yaklo sini soduma be yene jambi ibe njan soma o kwani ya manunga itele mo fonninge kamalolti ya manu grisunga ya itele mo fonninge fana nya don golti manunga na amballe makanu ako nim fonninge be ko may kana silang awa ku be wonu bawseni maga ako ibe menni ngete bulla bawsenu o ku ya manu wala ere ike itele be to ko male de o ku wala ere ibe ko mo jamba ki fana diga be suma jara nan koni ako kumo be manjare ka fo ala jimi dilike pare na bonondia ako hanna bi mitro lafta ka tinyale nung NPP ngol men beja ati ako MPP ngol men be jang digon dolle mo yudma nol dija ako itele mo yutma lol ti jang ya understand ako soni kankanel dolle mo yudma nol dija ati kuyani honnan kayo ngaire o kwani kana go kay itele mo nyadon gol ti jang o kwani ko juno na football kara itele mo kojol ti kana football la karola soduma ngo ngana mundo ko mamungu UDP ana fam ako ni sodo man ko nyinata itel man nyina soduma ngo nda UDP da ni kamero kara wurda do ira mu dombile ako UDP ya $15,000 inatile aning kopo pour ya play don ni gol ira mu ko soro ngaire don ni gol wo besol fana be mol la janne okay ko ke gaybe mun baw seni magarta ako ate men nyina baw sen mulan sañi o ku ya mawdo yongi sa hunda rangani ako telephone ngel yeni wala ndiyenne ana wara lengi gemitini arsa serenga gabo ere ako yaji hani mitro naman tam ni aja man tam nyina asa ana wari yi hapilani kenya no kana bay kenya na ganya kundi ako ya menne ya fenne ngani anu mbara man sorono ya bayi bulla MPP ngo ya wapilani kenya na bara manya kundi MPP ngo la fenne plan nu bara man wo wala no mitro fon danda den jolu tammi ira kenya ri do kunda ay konda pile sambo ko pour debe ke sungire ronda sambo ko ma ga gemundi biringan ko ngotili nyanna MPP ngo la 10,000 na di pour sade fon ngo la findi ya da pile sade do le mi alon ko wala be dala jang barando tatelle atele balanta ka de kala ora bawo seni halle ay ako e bawo seni ko male ako e munete bawo seni la aw ko bawo seni halle le do bawo seni halle ko man ibe bawo seni ko ma bi ba ko ma soma aw ko ke dango go nya go munel bawo seni ma ga lebe nyana sodo man ko ndanga non ako abe idanilla isimenge sodo man ko lien ya continuer par sodo ma fon ngel be ko male yani ngeri ga me ngantala to ako nyima dia mota de jamfala no ari Sankano nyile muto nyati MPP ngolu ila tati nyalo kala ala mankiti ala abaraka bake fondinga alu lamenta abaraka bake itana no ari siri Sankano youth leader sotuma kontanta bakele ati sotuma ikontani sewo siri kabiri nata ngam momin ja findita jang ati gelli ga digala serembe wada ga bogwere ngal ne ko kuma kunta mi ka fo banko ka wote jang ida nandi diga mebe imme ganta akoni jamane ke no ni kenta area sotuma be UDP le sotuma ko na UDP ai UDP la parti e mu kankilim patinet UDP patini osana kambane wure oni kambane patinyai Gambia be kela kankilineti ni UDP masa kunda sita Gambia su difference tanyo osunu nyala kambane nyai osunu mere ke munya barni UDP ngata wure travel politico wo manyana sotla nyim banko kan kawila politiki kenta hoti tele ke jamane kamaire bari Adama Barrow ani MPP wolle bo kumo nyin ke kam banko kan ka Adama Barrow ado MPP yana kendiga me promote nu jamane ke no kabila politiki yana promote ni yere jamu yuara arleti yereni yuara rai
ning adama baro nata URR Adama Barrow ganari URR aka fale ko musara kuloleti anadi kanangani ni so ni kenyai bar tonya UDP kabin tolka adama baro tombo ka tonguton UDP yerdo ko bilaga Adama Barrow sagarna ma tombon si ku kamade ati o ko ya sagarro ma sagaradi kabila ide nga tombo ne ko amu gambian oleti wala sagara nanti gambian kenyani bar ma tombon ko amu mandin koleti kay ma sagara nanti mallinken kani bar 2016 bon 2016 adama baro ka fulka amu mandin koleti Adama Barrow kembira nyitini ni mallinken UDP mata ko because amu mandin koleti Adama Barrow ka UDP ma sagara nanti mallinken de bandana da URRB ka aganari URR lenki aka fale ko mum aka ser fonkote sara wulole ka agage ko no kiani ken so ni konye aka wala fale jang ana kenya ko noere nata da fuladu aka min foye agada fuladu ka gambe ko nodonga aka fale ko mum fuloleti anade kunanga ni hulle nyai adama baro wala politiko be tennet Adama Barrow politique na kunnu nyai nata da ciang global to agada kian no utana no kai asa fo ko nte mum mandin koleti anade kun qara ni ken mallinken nyai ma bota ciang jande to ka Adama Barrow khasu atringade ala hala adama baro musi jumaleti Adama Barrow le kan kabilai adama baro musi jumaleti kan kabila serenni bar har madu way nyanta kala ku kilin da maleti ka har mar men nan kanya na hibane bane ko no la koy munyi siyo beleti lengan nan ke kabila ko manan ke ya politician la angana ke ngal politician suya isalon ka mu weak politician wala annan nan di politician la bunde nyen bar ngaje ko mantara URR jang ka o kunta ke mutu yuarare boli ken tayre sotu ma jang soruma kay ken tayre kay UDP le nata pour ka reconciliation o ke jang UDP alle pour na reconciliation maro njaay kata me ko APRC ani UDP da maladun tan yola nyimba ko kam serenjo nan di ganninga APRC UDP ba nan nyime ke mane kam mayre ya jamme amam pati kota lipa jang amam pati kota soro jang nama ke UDP le ya jamme ma pati tana katuyere ama pati tana stokere aga UDP bane woto ni ko reconciliation o nyanda kele nyimba ko kam politically ken dangana di onko sagere me ya ken reconciliation ke mane ko nga dan ko nyana politique garanga APRC ni UDP le nyanda reconcile la APRC UDP kunyang ko tan nyamba me maka inchage be katame UDP ma fasu pati le ti MPP ni duram pati nyai bare adama baro fadun ta UDP la koleal kono le bang ka Adama Barrow maro UDP ko tan binno ko ndiaba amandu UDP la koleal kono de kenyan tirni nga jabe ni ke maro abana mara no gondi Amadou Sane fele sirin jang Amadou Sane honorable Amadou Sane o tawunere APRC ya jama Amadou Sane sorone kebe gani ko be ho gani APRC watu aro ho gani UDP wot nandi Amadou Sane ya de men nyaga da tegere na parti leader fele sirin jang o hechi Hussein Dabo tawunere almost 11 executive members senior executive members ado kanankonga UDP no gondi kebe aso tamiro bane 11 executive members APRC ya jambe yolo soro nyimba ko kam APRC man takuna be ganyere da kunya tege na ngiri UDP no gondi solo sande nyolta solo sande ñu xallenta kendi famam fa APRC ma sakundal ko ma kumanya APRC man takuna nyani ba woto APRC ni UDP le nyanta reconciliation kendi APRC UDP kunya kaya parme maga ina reconciliation njay kata me Bakar Tombon Jata anala molbe ndata nala UDP le ka reconciliation ke nyimba ko kam Fabakary Tombon Jata di soro juka honte na ko men and UDP do APRC kunya kanta njay kata me bandibe fenyino la politiko kono kay ganay ho murni politique no gondi isidano Adama Barrow yare e wajele Adama Barrow bangenga bayr wala miro manjam fa ko sa simbe malato president ya jarta way ko bela president ko ajara nga di hida mesuya da fonte nyala mbe siring akenya la kenda ko aken kala fason ko ngani campaign manager o taunu kabira ko ngandi wo sacrifice gella ga tanga ni idire men nya sadaka nga ala ko en kinyo fara atekendi e budungudude because nga mira ko fam Adama Barrow bondo na adesmande Adama Barrow fo Adama dungola miro min katar Adama dungola ma simme be kan hada mare menga ma miro be Adama Barrow la ima simana ndike Adama Barrow ya imanyina fola banko kanko because anta ko tin jamaa en kana kan nanti ni mol sacrifice tan banko kan gelana serega la sacrifice ke jamaa no gondere nta fana Adama Barrow nta fana kan dingo sacrifice le ke Adama Barrow ke gadi me ya sadaka nga jamaa ke no gondere Adama Barrow le nyimfo Adama na keko nta mawo fo atike mako woto be min commande la sai sasa garni ke e khirisa za kundu wala mala ele kiyamanoti kenya ne o era ke chiamani nga Mr Danjo base era kasul chiamani alai honorable Fode abeke Cairo Iriwa Danjo bismillah kane Fode Danjo ya ara salanu dabar URR ane Fode Danjo ya ara bohol nto URR ane Fode Danjo ya ara garunde ma ane Fode Danjo ya ara Marcel munde ma ane Fode Danjo ya aga URR senondi kane honorable Fode Danjo ya Cairo Iriwa Danjo assalamu alaikum sodumankolu Fode Danjo ti assalamu alaikum sodumanko be control from la honorable Bibi Dabo atiwa kunyinde nga iwajonga na the former vice president his excellency honorable Bibi Dabo memo GFA la nyaton ko bi kebe ganya gap Gambia for all patinga kana nginaire be honorable Mari Sokonto na jobate awinge me nyangen kunyini my able friend HE Marisok
men ma kunkliwo je ay banko le je ke mari sokunu ken ya garenga aga sigi aga tilai social development nyani ya harunda ngani ya harunka daga ya harun yirwaye Kenya ni maro sokuya independent candidate aga UDP endorse me yake ni ngo fatani honorable Bibi Dabo mane kani gada kusroli ko honorable Bibi Dabo do honorable Marisok ibe la partition no Marisok na independent lomu honorable Bibi Dabo e jefe dala Marisok ni independent candidate nyai honorable Bibi Dabo apati ngamaga ibe ko nyata pour ka banko le kele ka banko bonni ya bulo men kono kusuka ondelli iti jamani katele mo me antakawa koronga himeya ona anambaro ngani mancha kunna kundi ili pati nun ciginni honorable Bibi Dabo nata Alhaji Ousainou Dabo endorse honorable Bibi Dabo ala warnanti definitely mbole moy dole kayani jamanya li sembenga adi pati ke tokononga ati soro ngani illikai Alhaji Ousainou Dabo UDP ya ala nata ke mari honorable Marisok IEC manna wala kaydolta alla daganya honorable Marisok akenyi America yi kayit nura kummanke maga amaka turidini IEC magari aken kallengutu bara wulta men na wolom ko kaga girro ke be Kenya ni nanti ka falindiro ke banko ka na hara ko liti jamaay no gondi ni la fa na re mantari la poso e aganani anganda rambane jibanyai iko la fa farindiro binim folodo Allah hara ko ndanya gelli hane ni ma tela kaydota gelli ga mangen kayit no ngutu ngama jani be kafla masakunda nyata kafla mel la fa masakunda bondila ampa mikenta ko hara ni de daro anta manya lengi mana ganja janga da sire nyani anda wa kabe manchakunda ngade kebe ga bolondini ni fengo fen tara karado jinda kuben sugara de karabane ya ba fele bela jifoleje wallahi daro sudi baro manya de aka homa sanse baron barke de kendi do ngadi jibanu nyabatenga be UDP la delegation be contre mel na rajang e wadi UDP di delegation kunchu kunyini himbelu ngariere be sodu man kol contre bake e wa sodu man kon kunyini siri manjibi la dum bi nyimbe kala dum jam fante ati o ma jigino nanti kewanya na lenki kadu hambali bara diamo la jangalo na diamo ben fo amad badiga mayre woto gara himbe koyre hambali bara hambali adiga mayre youth leader o woto daga himbe ko ay men fo ngalonne agada kebe ko o watwa anu ngalonne be pare ni men nanu jam ako watuna iga pare do himbe re o wagatu o ngalonne be pare ni men na jam o wotu nanti iga pare do himbe re watu bari ala man kitala ka alla ndakiti nayi UDP e dum la sodon soduma jam UDP da remunya gara sotu mayre amanke biti kunu non aga lenkedi darwan lasana te balurimbi lasana ndabire lenki bari ngalona kata ko men ke UDP jam wallahi alay lasana ko man denga daga himbe bar UDP da ngani daru yere woni modol kenno setanu nu ngalone kata ko men ke UDP o wonna tigala golle be golle UDP da ngani sotu mayre so ni momo na de ko be UDP la tinya soduma jam ken sira sugana da ngada UDP abono din sotu mayre bakala diam kenson de fama de ken no UDP anyana diga nduro nyalanta hobono dinere UDP parti me anga barkatale UDP ni parti barkende nyai parti me yalan ko banko be la parti lo parti be ganda nyinye gambe so honay parti me yalan sanyi mo ni lula be man sa yanyi wala parti be ganda sino tampilo sino karagi ga sikere ga gambe amunduno yala mol faale ida soron kari ye soron idi tege ye bute idi katu o manke parti o parti dama ke UDP ke manya parti bani ay ragati UDP ay UDP na la 5 point agenda nada UDP di 5 point agenda gonda mo karagi ido kenyalli inata wala pour ka banko fali ido kenyalli pour na jamane ke harawu nga jibe ni wato ko be nyaadi de onatu nanti ke akadi hinu na kammo wadi isanso te kering isansi ndadi gasolo te kering gasol ndadi be nya wajala ja o suwana tu himbe gara Kenya muna nyando kala mane kanga Kenya na a responsible government fo nyanda sonna wala responsible government mancha kunda be odanda winya ngolentu eske kuna nga Kenya bardi ba ila risavo nyanto mala ma fuyel do soronno angenga kibe angara kibe mabo ambundu ngendo honni hotana mari ankati ho mabo ndenga hotana mari URL kolu ado nyaga ti URL ko alinga kafu UDP ma koronka hi jamane ningira kutunga ngana tu koma omma to halle ngalo ni ba fule URL igana ko dina URL kombola vote population angana daga kombo iko serano wuli kebe sabani fene be laari kombo kamo siki tan numero ho anjaka kombo nyi keno gondi kamo siki ujunero ho wo tri kota be UDP le endos aga ngana kempai takandu kusiki sura UDP asudi UDP ay oswa kentu alin kana tu koma kenne korom ma du nene korom ma to halle korom ma du bagani jaman no gondi korom kay jamanga nka ben fo politiko sanjanol sida o ga be kono politique sanjane nyankinye ngamen tu koma ba be tan dal say o ga ke be to halle lengi do ko nasu bagani nyade ngalo mam banko bi da ka nyame ona nandi gambia ga dal mo be su ko honde natu fanya tala wonya fama nyam tala wonya ankara na kundu nyay ba walla hani ngal be tendu ngal jay bake ido akasu tiga ida akasu mama ida akasu noari nga gamisara world committee konton bake ida gamisara world committee di ka kunyi nga gamisara UDP committee konton gamisara UDP committee di ka kunyi nga numiyela UDP SDP konton ora lumele UDP executive kunyi abebe men ko wala alayam fama jabi nga konton kenjuga sirebe wure kenyani alayim famara jabi gasama ko bebe laren kuge nga nyaado ko kenno soto angana wari hinun juga sama mo sirendi ora kananga sirenya kita nga tendu bake ngal jay ida ka tiga da ka
Kanwari ala barka bake Kanwari Siri honorable Fode Danjo abaraka Fode Danjo Noari Fode Danjo chairman si Alaji Banta fana commandi ona Alaji Banta Kakri nsa commandi 5 minutes afana nem bad mo si kacha Alaji Banta jangana ona Kakri 5 minutes karagi ana magana ngendi ona da kendi game kotta nyana de andako andagi freng Salam alaikum so Banta UDP jangana Banta UDP jamana so kampong kama suman kama makan kama anda so lengi anas malengi iri waga kalle na nyinia abuntu ngen nogondi waga kalle awayron kalle ngani buntu ngen nogondi Banta UDP jangana so kanon jujar ndenga so kanon kananke Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum nke Banta UDP an akade Banta UDP lemu Demba Kunda kuto ngali yana chukunyene akabe nalabe kontona Bawuseni do jamancho Bawusenu ni alaka fobe Bawuseni do jamancho Bawuseni alaka fobe ndiga menta gillono akala kuma ko on jampala ndemina ko akane ne ka folenun pa ko no lenke aba fola bi fana buniyal islam ako buniyal islam ala khams buniyal UDP ala khams ke UDP da ke 5 agenda UDP la nyim 5 point agenda ka hagari na immenchi ako afrana da ya kungoli Bawuseni ya gonga Bawusenu ala on president jang anyatuno jang aba UDP la 5 point agenda aba kungoli la February 6 ako February tilisabo 2021 ndabana ngalemba gandi ako ay banana no gadi no fintindile ndatokora akaya tola UDP 2021 akasuta mundinya haike ako akaro tanja no yindi nyina mola karo tanja oti ngati piko tade ako aba afila lumenna ndanga nia kai akaya ngania nyinela nage mundi politiki kai akasa be ni politiko la nga hibe nyana kendi ako abe menkela woto nga kento akaya wolonne alla kita ilenki ako ala kitala bile ado 5 agenda ngemu ako ani 5 point agenda benta ke bana no benga da tokora UDP 2021 nimbala no me ayatola UDP 2021 nda hagari ako ananatalle UDP 5 agenda 5 point agenda 5 agenda nim 5 point agenda nda immenchi akaya kumoli bana nan kombosu ako banana dinkiling agenda banen agenda kilinam UDP kan agenda nu tammia dabari UDP na don ya agenda tanindala ni bana nan kombo nu tammia akabe tandala nu kada karagwa dabari bari ya fa ya lulu dala ndo bana nan kombo nu karagi akani lulu nata awa Bawuseni daro ennan ako Bawusenu ako ila bunya felenti alla dungendi ako ning ala sonta iganati wi UDP ni ko wi UDP sere sugalahi momo ni lafita anga hibe dabarni ibe men keno la anna dabari isake kanda sulahi du yere bara abe lahidu jambi nga hibe nyana ladandi abe men kala na ado to pa ko no jamanchuda akabe baba be fula jambi alla dungendi sere sun tamenya ako ninga sota mota kela jang nga nyaga nata ako aba dan la duron alla nda ganyen ko yoy ning ala ye ganyo itanna na lada ke dabari na ye ado nyin dada na chanchin kininga ala ye chanso diala oputu diala keutu ala man tabe on diala ado nyinta na kini Bawuseni ako abulo ya di Bawusenu la na chanchin kitakota ako ayo ale man tabe on so diala wolungola ninga son ta inshallah karo sungote UDP da ako mbe katodi UDP la angana ti wote serenda ako niko al katodi mola inchiri nantirni mani kana anga tingota da ako ikanyini ngaro kele muna aduna me katodi dala alla da kenko on islami nunya ako ala yo folon del muslimo lelti ati hal yastawi alladina ako hal yastawi alladina walladina la ya'lamun anga kentunu mo gobe ako bolo na nyaadi ile president gille ako president bila wulita ama ajande ko jamane le ako ajenda killing ama fa banko di ngoli tuhumata ako kamol tumi doron kamol to tinya kenga ga anciri hidenya ako asimenke no anciru suunu anyanda ka fana sa adoni ni nonu ana ko jamane le asa itanu ke banko di ngolla katu agu gantama bara londo tije ranta konno ata fono la atu agu na Bawuseni ama alondo Bawuseni le bulla adi kapalle anala do kunyolu inda sigino gusu ilota dawoda ina Kenya kono ikafe ole foje ngaja manchuko akabe kafobe kontonna assalamu alaikum wa rahmatullahi ako abedan najana afala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yo abaraka Banta UDP karafa campaign manager atinoari Banta UDP sayembe presentation odo shoklaja ako
ati sasa ona owa presentation kitana re Kenya ni kinindine o kitana ere UDP la hero la ma fanante ati ken UDP ajar nda gore na gai ado baw senu fana na hero la mati aka baw senu ka jar nda gore na ke kamanga ka fomi ko juguna suso igati ne kebela ngani jukuna suso sora ala ka fonyi ati aka ho ay ka fole soto jam ara ka honya kitare mi yalo ko nyata presentation o setola iga presentation kita kenya kininde o kitare ajana ye Talib Ahmed Bensouda wala muta fati ida Talib Ahmed Bensouda ida kenya raga habenga MB Kurubale ako ila broda mo MP Kurubale igidani MB Kurubale ay baba Kurubale mansa sinawo presentation oke sasa unade kem presentation bari alla ka fola molle kawon coronga kari kabagurini kagiri kaharam baru kage munte kahaminto kala khairinga presentation oke nazina jali yake kula bika keno yola presentation oke Yo, acha bismillah. aja kari kawon munalli nako allo ko alla badu ko man diam folo ana ka nyante me benno bisen yekata ya you call me yo allo jiguna nako allo allo no later atel yo animbara afoy nimbara Hello, nako ay nimbara nako jali nako yo alta follow senda bo bang man ni useni na dal sina diamu asina danku lola ali foro ali yo ali badu ko allo jana useni mena yo science continue na presentation la bine maro ali sama so
saying Mille Talib Ahmed Suda Mutabati or Fati, sorry. Ali MB Kurubal will do out to Lamuta product. So I'll say Allah Kuruanikal Sadi Binemaron. Binemaron? Yo ala baraka bakel ha so ñu leen juguna susola kafoti militant Ahmed Bensouda Muta Fati anin Ramusa Bali Ba yo ñu lemu kafoti me alonko e kwani kahonga sotuma no gonni kubenu gani juguna suso igara sotuma remme kebedo loya Useni Dabo soko igara soko do loya Useni Dabo batenga sotuma ngo kama sanko kada mare pasande ndabari kada UDP hasa juguna suso ale fonsaje kentra ki boga yada anda wari aya ka honi ke yagarin ka hoyi igati ida Talib Ahmed Bensouda raga abenga na MB Kurbal raga gida nyigonga na Ramusa Bali raga sagenga na aja fili jobate sodu manke na raga gida nyagarenga ya gendi alle allo ala baraka baki yo ati kanu wari siri ida wari kagara taro ebe kinyi mbalo kiri batte am bogu do sa ngalse kero blalo ngako advance filter sa yo maman mbalo haji suwane driver atan nambo sella ngay amunuru ona curani bari curaylo kana ha say nga presentation do so Januari Diamond Dano kasigina ni onne base wa akane gara nyallara yo awa sewe mpai so duma no gondi gara nyallara gara kartum kini loya Useni Dabo so duma na karai atinta politique da parti e so duma ni karai It's a cultural town, it's a cultural village. Ado Bijang, Moria Bijang, Ani Ado Bijang, Ado Bijang, Adang Ngaire, Sodumani Ere, yo, Adang Ngaire Pune, Meche Ngaire, Meche. Kanuari Keda, Kanuari, Pasewa Hakane, Kanuari Keda, Kanuari, Ana kinya Pase Keda, Kasigi. Sodumana hirun timmandi keda kasigi kada nyalla keda karon dema keda
yo kada ka cura inu ku turni bay mo kada ga hadi yo Anwari kamaro kamera no kudi de Anwari so du mango Anwari ti daro enga so du mango ala limbara ni mbunyala Amari yo 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 itol mo sabale mo yamu batili de sabale yamu yo mo moy konton roke asita mo moy konton roke ita sa ni mo sifan Anwari sotu manko nuari na karangan Anwari sotu manko Anwari karena katuga ngakal lagada sotu manko ngakal lagada o gani ngakota ngasikai sotu manko laga kanwa makalle yo dambogu tidak karanya lara kalke wali ya war kada bari karanya lara Anwari Kanwari jaru Kanwari karanya lara keda iya wan kawada barni kadi ibe gani daga ya garungara golle be da bari numu musolu ye doko menke na party leader Saboye honorable lawyer Ousainou Dabo honorable Bibi Dabo ani honorable Marisok Jobate sorry yo senga chura dalle sabal soda ati chura mbelo nu sikiana ere kunnei o gara be kitare soto ma musolo wala de da haja gawre sankanu mama musole mu haja gawre sankanu ako ay chura dandingol dada na party leader Sabo membijang honorable Bibi Dabo honorable Ousainou Dabo honorable Marisok Jobate pour kayitandi ko ala mecho mu nyineti nali sinyin kanta molie kanda taku kana tega ko ke ali asansan nga bankol bondi dawoda alkana so moye o sang na adole nyinti ali yake ala nin kilay yo musudo de yo odo sadi fengela foswan asadi Marisok la yo ke wana kunda akini Marisok Jobate daga no fasule Marisok welcome wuli ajam Marisok Jobate independent candidate nyani kanda jamanen kanu nyine banko kanu musole makobe musol bala bota kolya kono anata tardeta amanna ke ayelo yo acha sertana kanu yo kumballe me daga kata Ousainou Dabo saim flanjo min kanana yo wobati la honorable Bibi Dabo la yo hillandi kebe garni ana kinni honorable Bibi Dabo yo sarankulle musongara kebe kinanga haja gawre sankanu atanna nuari yo atanna nuari awa haja gawre sankanu adi me chenkoyi sodu mango kaso tago kaso numoli la do ko le munyinti sabanja o meje sikandike
ibodila kapati da fawla ina kenkini incoming president kebe gan qataunu honorable lawyer NM Abubakar Usainu Dabo haso adan nanda kin Usainu Dabo yo parti leader Haja Gawre Sankanu ala bitam musol le ñun ca kasa dila yo anjong koy kamera yo ala baraka anki tengina yo sotuma kiani sotumai me cheke o malaga kalla daga uke kana raga siri tourism laftale membe kala tourism minister ay ñuru samba fo bantala bankol kan ay ñin ko dara kendeke ali amma ko ñim bankol ka bo dame na molu ye sadal le bondi fo ñim bankol dulal soto mo kana nay ke wa fina fulola de sere magare anga ku gaga na ko dore ngumbanu kaga na nya president honorable Usainu Dabo ñim bankol ka bo daoda banko kan ali asikio nganumu ka fo fangolondile ni isida mbitale ngate wali nye konto nganna wo sida itandi because numu musol ka banko bondi dame o manyana ka wafi ali amoyle yo Haja Gawre Sankano baraka anwari Haja Gawre Sankano baraka bake thank you Karapa Sonko sansi continue kachala yo ti o continue no kachanga Ibrahima sansi na diamula do kumani ati wadiga manata khilli bayring mbe political kono ona politique nyaadi lenki kumodul fota da jam komanto digamu yogonu kono o kammayere kunne ko ta dangin tondi ntoyga alfal soto coalition government kono o kura kirisun kita kubenu gani coalition government nogondi parti leader ni mo fula kote o parti leader kengani next president adi soro hillitana nu gani gollini government ke nogondi memo Amadou Sané kenni Amadou Sané khalisim pollake anene kita finance minister abaranya khalisim pollake ngake jamane di mba komandila o aqilli asenana asekuma sudondi fojang anari anadigami depinne ko sotu man kondangani bayre ngay do ko kele ani Adama Barrow da gollenda bariya Adama Barrow ne lotale ako Adama Barrow dal abara sigi ananti ako NDP ati national development plan ako mo fula beje fa wol tentu ay jay ati soro hilli wadi mina kunduran kere ani tiga ni mama ni noiri bayri wolbe do ku kendo minna ala masakunda ko kungara golli golli khore be ga me amasakunda no gondi wolen Amadou Sané ti kembani ani Amadou Sané yi ali lawyer Usainu Dabo akendo honorable lawyer Usainu Dabo Abubakar Usainu Dabo Gambian ex president Adama Barrow le ñul tentu ay jay Adama Barrow imenda ku tiga ni noiri bar bi Amadou Sané fele o bala patiel kono Amadou Sané a haykendi kempay ipatinya di UDP pour ka UDP masakunda ñinne sabatindi kempa garia pour na UDP masakunda nya sabatindi ke jamane finance minister ya fanana gelaga ñi khalsim polla kenga mobe ya jël ministre de masakunda kono de asuda waria kebe gani aga kite jamane aranke sin nogoni Amadou Sané kumandi o Amadou Sané khilli asira kacha do mandinke ana ari aro kana kacha honne bismillah Amadou kana ka toronun nginay anda dugu da kana so arangani assalamu alaikum ati assalamu alaikum jamaatul muslimina wal muslimat wa Gambian chu fereng yo mbe sotuma sare ati ay sotuma sere no wonyano gondiere kalo wal mamo ne alfal be konton ati wade gumen kunyini wa almamin kunyini iwade ben taganan chu kunyini hoga tawe kay wan kunyini mbe jimara be konton ati wa jimara su kunyini mbe tundo be konton na yuarar ganna ati tundu ke yuarar mumay wasu kunyini benna parti leader kontona ati wo Usainu Dabo ati wo parti leader kunyini Abubakar Usainu ANM Dabo next president of the Gambia kaso ati wa kunyini mbe honorable Bakary Bunja Dabo ba kontona ati wa honorable Bakary Bunja Dabo former finance minister under Jawara government akempa taunere krisenyani awayre kunne Bunja Dabo Marisok Jabate mba kontona atiwa honorable Marisok Jabate yagarun jikke musolla
jikida a felejang ay na ya konta musol be kon yo sarankulu araka kasuna hay mari sok jobat namuso bari ma kon tonna ati nyambe touré ati wa ila namuso ati yaqe negay wa kunyini awayran kunne docteur Nyambi Touré ato onni kenya docteur Nyambi Touré kany mbeng alhamdulillah mol nata tundo mol nata kontanta bake ati alhamdulillah wori sotuma ko mbogu tundun joro mbogu i watini alla tige mbe politiko jamano le to atona politiki nya wakati ndike time na banko la sanje lulu membina o jamane ke sino karagibe oga kata ikundu banko dingel wolle nyanta wo kuma kala jamane lo munyan kawa ken mundunu December 4 yeta yela carte fay yela banko la sanje lulu nyanto isa kuma ka ya loy bitala dame ati jamane lo mu kunyan kawi jamane ngutu na kini kebega lingida pour sino karagi kebega kawanya na jamane ndi kadi so banku dengel nyanta lonnale ibe fandi la menna foy amari jareta le bank yewo tambindi sanji lulo kono e bondi be men kono ban fodum wobe sambala e dundi batale kono ati so jamane le mencun kawa ken tunwa annan kawa sagarna serebe gan kawa an cuncini kuncino karage gan kawa jamane laga nanda mo siri annan kawa ken tunwa ken ga nyana serebe sino karage yati kota bane jamane koto electiono mo carte tio alla semboleti ati carte sedienni carte gume ka sembe nyani ka kanu sembe suga ka wale wodi alla ko sanji lulu wo sanji lulu nali president men sindi alia kontibo nama ka nyama alia bali alla carte ke sola ati jamane luwanyanda ke kini kay sino karagi sugadi kana hay kebe ga mara kay sino karagi kana konti mbagandi agama nyati mako kana kuma ka kartenga so mo kana nal nene ya fale ko hane mansa buka bondi sere maka kanene nanti mansa ndaba kati kartenga de ya jamme boguti Kenya ide Ghana president kunya koto ide sino karagara Kenya taw gire bisaw sino karagara Kenya taw sere sura wayan kana har ko taban hane Senegali sinyo Macky Sall atele Ablaye Wade bondi wo mu president leti ara wariya o taxalle mu Macky Sall anda president nyankandi Abdoulaye Wade Buhari e Goodluck Jonathan boyndile Buhari Nigeria kubenu ganyi Nigeria nunga kawatu yedon kunne Buhari anda Goodluck Jonathan ayanda yankandi sino karagara kembare nana ado Ghana afana membije Mohamed atele wo boyndi nana kufa ado Mohamed kebe ganyi no ayanda yankandi sino karagian aning amamme bake Zambia aning Gambia to mulu yatale bari wobe South Eastern Africa wolfanang yela president boyndile Zambia gadi president kanundi ti carte huncenga na girndi so wo manke nene maji kuti kembe di nene maji ngare mo membina lay bal filindi la ko ha mansa buka kele mansa buka boyndi to nyaatije selebe gari na kanene nanti president carte nda yankani wala president nda yankana hane ken to kaya numa kaya hone ka carte nga kaya hone ka sembenga kaya na yankandini so mbe yayo menna oga yaye kebe yalange kebe mba Adama Barrow la president yambe wole konti bola o ay Adama Barrow president kunya konti mbagandenga faydo ko ke banko leba mara golle nya jamane nyaraba faydo ko ka fangle bang mara nyangi yimme araba atel bebe Gambia le mbenya nyanta lo na lay men bara nyen sanji lulo agun tuna Gambia ay onon fof ko Gambia do woni o andi al bebe Gambia ja ali alon ne menke dañi sanji lulu tambila mbe kudandan ne tombon na bare e to wato dila na ne o chay hunde seda rek atina honni ne sagarna kumpinu digi kono kan konti bo menkela iga konti magane pour me anda hondo o golli o ko seda ta o halna wono folo o ana fos folo afangle lota television da ko kanko tigi jodi ka television ay man cigi television kandi ako Chinese le million tan sabane lol nyondi alale pour man sa kundalon pour Gambianol ay pleno lois pour habita meeting la men ada kono kada nanti
ay menta ko telendi ati tanji ke do million ngu karagi Chinese nunda Kenya Kenya pour mansa kunda na pleni tuga nan daga China o hali Chinese abe jonni mbo million chapan tati e joy pour be yoba aeroplane be haka China mona sotuma sarim kol ali wo jele bang atel nyaay million tan sabani lulo jele bang ono sotuma nabe kakun sotuma ko kada tanji ke million ngu karagi wari yaba yo ntel membe banko la non finance kanyi marne kalisinga ko mari kalisi o jawri on tuma amari sit nyitandinna o lani mori sitio ama risit ke ko ke kanyi marne transfer nyitandinna ama ko ay transfer ke gada gamo ko be kalske gada ngidi kitte so ama ko ke bara ya sammamen ada de minnay hondo onabi on kalis ayaka la muso la konto onabi ko konti debbo makko ada ga adenge yake account nyano gondi kana muguba muna sotuma sarem kol sotuma ko sotuma nabe adama barola account wala batel la banko develop la bank fodon alle konto men soto central bank gambia bedenta menna fo wala nyanta tala wala ko kakun sotuma ko adama baro account ayake account kenya na sotuma golli wala na jamane ke golli ba wala kakun jamane cu arankesi kenya na jamane golli onon foti andude ko jawri ka woni ka banki account adama baro debbo mako ko ngol lay leydi o ho ko arankesi leydi o fof so ati nyanta lonna le ko ati kanka watuno on foti andude o president sifa on president sifa ken president dambe anata do ko la jifole kelli jiba nyere ko jifa mako amanda ko suma ko fara amari ka kunda golle o arani wono pour o ligane wonon de bandirabe yo kontan tanga sen fengal jijam ati sewo o yo o weltike o yi hondu rumugol ko sogam pobe garire banko la bunda kumaleti ati sogani jamane bolla si important njenye hibe gani ana hankore nyani o yo remugol dimo ko nafa hewdo hebi kaledi senolo gambia la daimonoti soge Kenya Gambia daimonga senolo gambia la sanoti soge Kenya Gambia kangenga bari adama baro e munekalle senola adama baro hondo wadana menen ka remugol menen me hebani ay fus alla jambando toni wuli fula nyon e ko yayi mandi ya wafi Senegal ono ka jambande toni wujunu hili tonu ila sankoni daga gaga Senegal kawa kenche daba wo manke foloti nyino fulanjangti illa ninya hake akundu kembeti ho ana ngaida bo ka kunjo kana urere ina jonko ko tenga gaida de Senegal na daga gaga akaye tractor le natalie atila tractor no nyarti kata kay ayema tractor campaigno binasila geli ka on ngama kinya contractor no gari sasa ke kineri kunya na ka kunna hana ba ayatar se notambita sai no be do jankam dula dolto sasa ni kunni ga tractor nun kinni soronga o sokonoti kunga kammo geli no ye tractor di senelala obe o munekela watola kirankule kine ndumbe ngana tractor kidi esa lonko anata fenge political doro ya sawole ida tractor kurititi politiki mbane because kan na hangi maka wakati be pour soke na nyata imarti kenta mu ni tata jata kende abundala angana daga honna jarande bolla kenga sayahi hede cellal alla jam fo health center bi jam bam fati jamano help post le bi jam help post ko on woni do help post nyana sotu mayram kunne nasim nimboro ka sotoje atel cd atala gella ganani mansa kunanga sare litinere kawunga to kawu melu gol loptani ke ure kawawtuo musol men kata wulu gambia jam musol be kumbola ni tata tingiye mel muta jama katuje katu imam boro soto dr rolman jorang soto ibe musol topoto la men o yo rewebe abe ala bagas be sibe fala jibinde be hebay metal yagaruna tampie nyakita na sare enkaranga ndaraga sare kanundi lenki bagasi nun talop tanunundi sare talop tanunundi kasu watwa kaso baray mune kaliye ada mani nyagaranga ni ondo warano ambulance ye bojetora e ko ambulance tansay ida boje ko kalisi men be jeti ambulance ji chapande jetati tanchege ambulance daga Kenya ay million tan sabani nani nyonke woto ko ambulance sol santo ada
million keme million tan nani kamero tan nakate million ara kenya ro ken nogondi bari wo fana ye wonati muneka ara kelliti do mani hondo adini on fi o ambulance ji akabe dol sambala nin satol ta ambulance ol londi je atina ken ngene debu ko ay o wayo nambay ambulance ji ka sare ko bari mene meba do kan pour ni moto le accident ke wol fanansi ñu wallahi on a bi unde ka ere sare si imbe hebi accident be nabena ibe dunia kono monene o je mintole banku jumal to banku ko gabaranda kengari ba jamane begi menga jamane begi karonga kada barara kengari nantina ambulance jigini no de bunkara nya serbe ndas dangira naro ambulance melka ambulance o fang dada Angleterre lomba America lomba fo Europe banku do lomba wol buka ambulance o londi silo kay ko ne accident ketay ye kuruntu ye samba l'hôpital no subo serenda kenda barni England nu benu gara kenda barina ambulance nu ndabari ibarama ambulance sugindi ndo kilenga nantina so rondu asdambane ana Allah tiga ona ma Allah nyaaga kenga oga asda kitana ayo ke munne kama pour politiko londoro ara kenya ti politiki nya ara kenya ti politiki nya na hanto da nganadi adum bafula li ambulance ol ni tata je bafula essence je eteni la sasa to alkodo bondale essence sa aga o ambulance sitao on fawake so yahi be hala essence alato an fa ne do fayma ko on jete kalsima awada fuel ka ambulance kay menona ka kalsima gane kana oye ngudu kalsi ngudu kana ro essence ni kana ro ko ambulance ni inta essence rane inta essence rona nal tata l'hôpital no to al futata je no sol bafula gulo foti jang faleta pharmacie to aleta gulo fosa janni mbembulo malala Allah sasa to la kawayre o kata unu hoy nguria yagarin sarano nguria ambla hoy nyimenta kidene gulofu kasuwadu so dum kon tuni seda nyaay kenga gulofu yimenta kidene ke loptani di subhanallah sere la way kala o docteur no kuma gulofu ntanonga gulofu ala ton ono andi ko non golle ka loptani ji o andi gulofu ala ka loptan nin docteur ole boro safe e ba fo eta pharmacie to ya fo e boro nyinti janta pharmacie to yasa sasa docteur no kuna sare nya sana soron tuda loptani num po gabedi makube no gara durampere wutu ina sana ndabane nen tan naga ko bo sare ntayre sawtuma sare fol nyindum ayal la jata kende aya kantale bang fodum ay kodo fay dulale to meyalo ka e tinyaro leke meyalo ka tal nafala sene sotu manko agara ko ambulance do ko bo aminya sare ngara ka kunna haba mama maramani nya kadangani kay men watu ko ndo na fi wono o ambulance jidi o warani leki ka loptan ko ndo na fi wono ona pano nal nata banko la fanko fananna kaga nari jamane nkiti embolla kenga alla mani boto kamari mboto maro saku malo o andi de kabo wuli kilin keme say wuli kilin keme nani lon fo kata wuli kilin keme lulu a jettay gila wulure temedere ha wulure temede nay wulure temede soduma ko wulure temede nay soduma ni ujinero kamona katiyay na udugal li ujinero kamema lenki ujinero kamona kati tulu poto ka sanjolle labi kawatu o tempoti nga ko bene yiwe akeo ono andi nebam poti ko jelu woni poti nebam o jon tulu bidon ka bo ator 400 500 dollars ñom sabe 800 $4,000 ñom 1800 ha tembi don payde geli kamo karagi kasu anyere kunne ama harda aga segi ama ujuru hilli ujino kamo segi tempoti tambile dalasi nebam ko mburu nogay won mburu nogay poti godo hey menen demo men rema nyamo ko menen woni remo nyama mine me ala kalisi ono satti jippine mbo ayji anyanga ayji so alba jubela le ko adama mam fendo ko ale alla sene bundate alla jata kendate alla business ote fenti jay men do ko anni tata fana courant la kola nte la courant kombo akatu ketun nale do na mala da montoro wati lulu ay fa montoro mati wati woro wala fo wati sayno joni o heddi ka ono on laray ko non demayro o nyamay kaliso ko dula ko on fata ono because hunde fof no satti jono laray kay menuna hay kada ngani de gedanke kayan chokono ka kar sibe bana kararo biradon ni kabira don karanga ara ken chabati ndiaba kasa ambol la kara sawati ndiaba
kuranu polla kenga kuranu kay men watu kala ko tabe takki sun kaso ngana kanta galasi kitana galasi tel ko be ma Senegalia sasa kundu agana jamane agana yi warar kuranta tele 24/7 bara agana wo yi wararta kuran kenkenke fafawu an koyetu koyan ntelbe daben sera kunda somanda na fata atina fo suto maybe talansai talankonon amari kagu ndi koy sere kunda andaraga sukuba ma nelle sere kunda so yahi kura so yahi subaka ko kikiri o waray yoni fo ko menen fofu fotti banko me yalon ko e la kurang regle no e ma tamandino ay betea ete amira dum factoriol e mel nyanta nala ka factoriol loy la banko ka e ba fa la moli alna business o ke alla banko ka wol binala le ya jube fo ila factory be kuram soto no la ban fo ita soto no la so ya dita mina ni wol nata Gambia wol be mun jela jam ati sorobe nu gani julanu nyanga nati kundanga ni kari jula hunga Gambia irini aina ni na korosunde nyada barni ke jamane akuram polla kenga asabati ndenya ni ba because igana factory chigindi agoliti kuranye bagasini yogon wa kuranga na manke igami duran generaton kida tampina so ina ken korosi oda tunanti Gambia akuram polla kemmanya anga kori anjamane kuram polla ken cabatindi no ken jamane businessman ullantayri ni rega gollen cabatindi ni honnan kayundangani arante nyana so albaje la ko ay funding kewol la sama ay o wafile because investment men nyanta bankor e sambala nyato woltita nola nin manna infrastructure dada electricity nyol lomba silol kenya lomba na institutional nyol lomba ay ko be kolande business ol bulu silang sotu masare ngol vodi marangol fo Gambia no lomba atelia mira nyino ma la mansati bal nyanta men sindila nyin sanji lulu men bina kati hani o malai hani ati maka kullay ni kay wana to jamane ke kam wa serebe ga kori oye ibe ga ko nabru mundiyam polla ke puruna honnan kayuna gollen sawatindi dangani investion nun nan kawari ni na gollun cabatindi ere honnan kayuna golli serebe ga kori kenda barni kana ka jamane kinni kenga ba hani albaje la Gambia be bokam kole abunda killing kata do kan model la banta ni wati isanso mammanke alla banko kamba kada wari Gambia gilli kotayi o yimayka mi handa on pullo yo Gambia o satay rek satu gol goddo kadi aray joni ko essence manki leydi ame alla dandi e mene kada hayba agilli kota daga telle kada hay kota la garebe ga gide kenya ni essence nyankondo jamane de Allahu akbar kado jamane mboke kitedi alla president Baro anala mol mel ba sembentu yakan woltata na essence tanko ya be kolon ya wafi nyoma imankulung nati no nyimbanko kan president Baro ado kubenu suga sembendini ida maninya ida o essence kubenu lagarenga tankinu kuri daga ida gaga me asu nyeme tak abi kumma ay sasa ke essence koto jamane pasin koto ayake nday banko to kuya ada nyana jamane ke to mbonondi katu melka essence nati jansai kebe ga nyaga ni essence litini kembire ma boda me koy man la wala sasa igani essence ke iganya ma bono no kube kuba ni gani essence litini ila jamane to ko do ti maka saxo no nga ferengi ma saxo yi dun to ni essence nata ikadi julolla ni wali ya wafi joy la kodola kembire ngai ina essence mutu ay na kini soronga julanunga inda gaga ni khalsini nchagiya bari bi kontel Gambianol e manji ki sodonna niya nati ibe kodole landila ngai la essence dila sasa ima hasa Gambia kenga Gambia julanu ima sa okay ima hasa Gambia jula suya sasa anna khalsinya sakundini anga essence be hakke gagana kenga itinta essence kinang muna waye banko la fanko samba nyato le ban faya samba ko kenda jamane ke ada away ndenge kane ba mara denge halle ay jamane kite holla ke ada denge kane ba no denge halle ay hondo nabi ley ame o joka bawo alla marsandisol melka bo kombo melka bo poroto binala jam fo basse nim moto bal mangaso lo soto ali amira abe futalal maba kada simmawo kabaga sinu kubenu ga gillido komboy marsandisi moto koru kubenu ga marsandisi nu litini essence nga makite ba kumbaga sinu rawa kinyene kayba
iranta kinyana kay kati ani so baro yalla business o kara kilim banko mu mew la business o ay wole kale adama baroda jamane business nya kale keta kay meno su toro ngada kale yaketa on tagate mo be jula yalla jawoto e bulo be kunto ning isanso man soto ete la business o te tamanola adi wol fanante tani nano layla hajolla so kada hay keta serebe nu ganye sansim po lakke ngollenga business ngay business nu nga xenne sasa o kun kagama esansin kitao o moto nun telle kam moy o jamane nga an telle kam moy gama bo ke kitede on taka telle ali mira l'hôpital fanana ni la generator man gaso e lo soto wol kurantol be kala nyaadil kada simma o loptani ke kuran daga e generator ngama esansin kitao sasa o telle kam moy generator ngama esansin kita ora way kuran kitana ba ora nda kitana jangiran dolla way kala so alla banko bita kan nyame abundati je membe a nyama ka jamane polla ke suanta daga na suwa magemu fereng jamane bu ka dulajiri fofu ka lady o lamu fofu no kali fofu ya hata e fus fofu dello o yi bawo le ruti bawo sotu masare kol gambian kol sotu manko gambian ko fodo ni mansa kunda a jareta le bam pour mo yetuje ko tembam fo e nyanta falindiro lekela ati sotu manko e wakatirniri ke mansa kunda kawa sansene aba mona kawa ke tokona kawa sansene ay sanse selante be mendi lalla ati ga ibe kinni kay hondo o jonne onon joni karafa be lorin na yembula no bitala le fo ngafitiro sali yo karafa sankono dari ka hore mako siona dum me nyaa ka fitiro me gayna dam oranda sunya mana konni bari karafa songo ani hige modreto nga memmen tulal bulu ati ga ibe tokko kade hondo me acay ka ono UDP yemen hamme nyim bankoye ko hondo be hebi ka berende mabbe pour o leydi igara hebe kitingan ni ketta ke jamane birin 1996 gelli 96 gila 96 mam falling be sansani o ibarama ille mam bore barama wuru be dogani be meda dogude mannuko be moda sudude imamugu UDP yemuneje UDP ida mani wari Gambia kara so ondimi Gambia ora kembane waro ma ho wari Gambia halle abe koleari wati menna aganya ko tengani wakati bey UDP dari tuma ono meti ono satti ko UDP darne iko nga Gambia leje iti ko be wiyo ko Gambia be yi gila on tuma ono satti ha jo gelli kembire akote ngani UDP konti da Gambia wari male maye nuko wato bare Senegabe hukwa nedo hewro be surike bari malle funtitali Gambia nolle ko numba usellanga hombe yalti kay yasi o si ona UDP nabe alhaji numukunda Ousseynou Dabo anala no malongol UDP ko wolle lota Gambia e honorable Ousseynou Dabo Abubakar Ousseynou Dabo sotu mankol la mo sotu mankol dingo sotu mankol la ila fempeng ole lotali e kabirim kunu abe ko liare hansa mamuru koma e manko de ama yero halle ama kalsi mundu kayde o dabani onon kalisi de e man jori ni ngal bulo o dabani pour on yobambo de ama tugaro mundu kayde e ma fo e ale aldinde nanga ke mañoti sina alla bambo do ko fana be dabani pour debbo ka onon de pour on jonna mbo bido mako si pour be lama o e madam yakare mundu kayde alaji Ousseynou Dabo sanji muwanni lulu Ousseynou Dabo tampilo sino karagi dubi nogay joy ay Gambia leje ara Gambia bane wari wallahi billahi tallahi ara Gambia bane wari adun ala fanga yala tonya fasale alla da to mum pasa alla wallibo o walli UDP alla da hasa ara Ousseynou Dabo hasa jumale muke lamoy TRRC la jam ko hombo nanani TRRC ka tele o sere kan ke jamana ngaba TRRCterinkaba lota menna sanji mwanim flamba fala Gambia no le APRC mansa kundamu mansa kurunleti ibe mol fala ibe mol yemandela ibe kolkela ibe mol la ferel tale bulu UDP lota le Gambia no le sanji mwanne fulabe fo ngayaya jamme borindi UDP isigi kadangani tambilero sino hilli imay ledo halle
ida hosu kono kada ngani ke jamane hinno gondi nanti ya jamme ana soronya karni ana soronya sanko ana soronya uda indi ni nya tunganunga ken kide salam kullu ken kude hullu ken kuda horia sotuma imere ido gamteli wuto ma kayran kunne kana tunanti yudi bigara ko kenya tongu woto nya mallo gambia e bang ma ken tongu ama sigirba kada waria hani men si bang woto nya be lorinne kasura ken tongu wari har serebe gana bara anda ken tongu wari wallahi so fodum mi alaji Ousainou Darboe londi membe loring atelier alla tankola alla yirwala yo ati kala wole to bonna bang fodum Adama Barrow membe loring ala posoe aning mol memba balay be mol bankola na fulo korale fankoto albe jumalle to bonna soduma saren ko dabo na Kenya sagarana atina koy kay sodumanko kebe ga sigi ka kotanga kebe ga sigi ka tampienga kebe ga sigi nantina ka demana kana ka jamundo ka horoman kita kana Kenya dangini ba makana ko dangini kadi ona ya dangini ko hombo on yawtina e joni si Ousainou Darboe darni wono hunde karafa be hawjiri bare nsafo yalaji Ousainou Darboe ye ferol sitile ferol dadale nala UDP mol lonnal melbe agriculture lonnal melbe fanko bundala lonnal melbe jata kende bundala lonnal melbe infrastructure silol nem bridge school kunna nga dadale na manifesto be kene baleto adu mampati je men kote yewo sifa bondi na manke UDP yo kana tunanti Ousainou Darboe adi ikahomu manchu itagu ana jamane keraga na raga na kisi na hinun chu saundi timo honga gelli so kempol la kenga do higa be gabe 5 point agenda ida ken kiri kaya nanti honnan kayu so ke nanti karange ngaraga na kane nanti computer nunga ado sahampol la keda ken chukiri kaya tunku ku karage o bay go ngara kebe ko ati menna ko mo kum fala menna nal lafta jata kende ala allafta londo bunda e betea allafta alla agriculture seno bunda e betea allafta alla tourism ye betea alla nyin do ko me albakan allafta funding kewli e fan soto ye do ko soto ye la banko soto moli ye la nyanto soto nga constitution no murundi Gambia membe do bal fasala abe senal fasala abe musol fasala me alon ko abe banko na fala wota ala la kartewdi alaji Ousainou Darboe la aso ati kan noiri ke dange ga be ka to ko kama kana ka quartier ngini Ousainou Darboe Kenya na so kempo la ken jurona sampo la ken sironde ado ho ga Gambia kan noiri abaraka Amadou Sané ati Amadou Sané noiri on jaram arab Amadou Sané sayna join rally be daminto ati join rally ngano ko be basse URR be na daminto URR suga telle mitini nga dingira be latani mboda jam mobe taje iti gana giriere kasu o sumpare on daga basse nga politicien balle soto jam oda politicano kore akita kede be no gonde politicano kore takadiya mo rally plateau ida politicien koronya kita hibenu gan kawa digamunu basse rally kedi honorable Bibi Darboe be jande honorable Bibi Darboe awayran kunney Marisok Jobate fana be jam Marisok Jabate awayran kunney wala na ko ni mbota jang mo be sta basse kenyani onda giriera sundaga basse o yo so nyimmi seme yimmi do fofu ya basse ko rally mawdo won ton URR fof ko dum ko tobe wonay basse abar jang ila diamo ko iko jam mo UDP leti ndiga men no won tieren UDP ay ami jande Ousainou Darboe yati keni Ousainou Darboe debe nyay a heti politique ana yere de a debe nyani gelli politique impa alaji Touré compagnie ke Pan Africa ayanda sigina alaji Sékou Touré aloya nyani ke Abdoulaye Tifunu loya nyani ke kana tunanti kisma hore sankanu loya nyani ke so kana tu keni sotu manke nyay so la Ousainou Darboe man na jam politique la Ousainou Darboe mariere politique nga sana konte da politique ndabari Ousainou Darboe da hayre ko ariana ka kunyi pour kana kara farol kuta ya nalli duwa mundi kayna kaliye ke na tallan kendo ni sotu manko amanna jam politique la amari politique yare atire ni kara gari duwa ere mera Kenya ko ati kara ni ere patili da kumandila o patili dan kumandini pro ana sinyo kontom ana ka kunyi sotu manko kara to ana kaliye ke ana tallan kendo ndi gelli la sana konte wakati nga onde bullo ya Ousainou Darboe iko e bismillah ye ko mo ne ko jam yo
iko alkanyin banko min taka do ko nyina yo iko aka mbenyini kala fa aka wafile bankari ngamo iko ikalandararu ke ngalo ne lafta fe ngobe wafilale wala tinnan ko al sa tantanya ma wafi kolo de o mun na traditional fe ngolete aliyem ma koy yo agara hibe tirndi kenyani mawo dori ngumbanu ko diga ge njo panti hani bari ido ho waga ge name so oni khalienya kinni ata pour tago ina kella go dangan yombe sato alkali sato almame atiwa kontonna ati widewe ndem gumenga ado debi almaminga iwi kunyini benna jalikunda ko fanal kontonna ati wa jaru kunyini ijaru iwi kunyini natale kana konton lola jando kafutal mame bama ka ziare ati airia na kakunyi na ka ziare na ka dua umundi sodu manko iri ka kunya ka dua nyini abulu na li dua umundu ture kunda ko maka amodi nunyan fon nata tamo menna URR banko kan nanti gara jikebe utu nanti gara URR no gondi mana katu daga na jamundo khairin fata monya simwati ma terendeke ano wati ananya ngoda khairin na fana fo ala sadinna oga kebe ka mundu ma arna kinoyi ora kenya mundu almami ma uftat almamo male o kinya almami nga ay dua kenya ada dua unya ngoda ngani alhamdulillah ida allah tiga alhamdulillah anyon dua sifa ame dua u ma fo kan ne man kenya de imati abara manyangi dade bara fam tabake ati kemme dua u hama allahu akbar wadon fantan tabake soduma woli dembo touré ada dua u da barada ati kontani siri siri imati ma ke dua u me manyangi dade bara hama allahu akbar jimara atalamu bundati kadum menna URR jimara ni hollake nga URR ko angaro no URR ti hollake be adu politiko janto UDP la politiko janto UDP politiki ke jimara ere jimara kuma ya taje bake jimara ni akote nyani siri siri jimara daronte nyani URR politiki no ni siri alaji janko drame bakadaji alaji janko drame bakadaji itele nyim parti yolo 1996 yanda ke parti sigindi 1996 na jula kundanko mebe jumbakare o jula kundanko kubenuga jumbakari 1996 itele UDP lo kunyanda ke parti sigindi UDP ni tata demba kunda koto ingana angana daga demba kunda kasendi alaji kibil kamera nala demba itele UDP lo alaji kibil kamera adi isoro kunyanda ke UDP sigindi ni tata demba kunda mandinka angana daga jarun demba kuna malinko demba kunda singate kundanko wole UDP lo singate kundanko benuga no kunyanda UDP sigindi numuyel angana daga numuyel alaji de sankano aji jide saka nogo itele UDP lo kunyanda UDP sigindi ye bebe jimara banko le kunjuna jimara nogo nyadi ni le UDP ta kunyanda UDP wutu ya trota ya fi jimara be kono iya ida wutu ana asoko de mutu na ti URR suno kon la soto nim futata jimara igana kinye jimara na almami ba konto ida jimara na li almami khoren kunyi sa to janto kede be no gondi nyantale inan kawa na mon meltra janto igana serobe nu nyere ni sinyo konton idina me kunyi sotu manko wonyo konton rom bol la ten iya kemme kunyi ndey sotu manko en kontanta bake i sewa siri siri kon lota janto bi fana ko ile sikere kari kon ter mañolo ko imen jangu alay Cheikh Touré ñolo alaji Sikou Touré noli do ko kele ari idi de golle ndabari banque politiko la karola politiki mpieti kenga akata menna aga nyakebe mo ka muslimi ya balundi kenya ni na salama kum mbirani ke jama gambia kono jamane ke no gondi idi ni data do ko wala idi ka ko ngolle ari na salama kum golli ala Sikou Touré ala Abdoulaye Touré ñolo nan daga Abdoulaye Touré woto janto nanti sotu make benna longulo le ti jamu longulo le ti ati yereni kara yereni idingira tuintenye ade mo sonu ade mo be sonu ala ba ati awoy atangi nga wala akanyenga alinge nyani danga ne onya la sana
ati lasana me yaron kam kanyokil kunsala ko ma kunsanyo ati lasana kanude iga ina mekhili munu lomu nyai ay do ko ke UDP atara golle ndabaru UDP dangan jimara janto jimara yeran kunne adu wodo ko nye ati ken golle mboti na wala kono o ay kenya na hanno gondi lasana ko degara kebe golle kebe dabari sotuma jimara ati ha be nga nyil lonko o suna tu kundunga be nga nyatli kata fayol la odo jonkoy quartier série nye kata fayol me yalo quartier série mbega ko Gambia la bo Gambia nan bogu ani Gambia la tunen aro Gambia nan tumbi na nyole abedan dimmen anan kawa asigi a tukkante mbay ke quartier série kata fayol me yalo ko ke quartier série ni ala jidde nyolo ala jidde sa no gon ala janko nyolo ala janko dramenu ala kibili nyolo ala kibili ilafta menna nyim banko ka igala kebe ke jamane di italla nyanta timmandila kaku nyanka wana timmande keda ikunda birene wakata fa wana nyati wala ora ken carte sede odo jonko kenya kubelu gata daga ganka kebe timmandi sotu mankolu ati sotu manko jimaranko kabo me karotil mu wandi kononto nangi men kason tampilendo kata kabuma kata jula karotil tan anin kilingi nan sankono nan daga jula tamundo bane ke jamane ke sine no gondie al tata la lota rangto kas daga kada ga rangen dabari ka kartota kada karte ngutu dunya jal tata lo rangto pour ka kartota ka angara wore kaga daga sigina rangen dabari ya kamplaro le pour na kana karte ngutu ida ya kibaro di ida ganci de nyara ban na kibarin kin karotil nano nanti December nakato mo bebitale asuda gana mel sang yasi sera su sine ngara baga pour kamansa kuda ko karlonde pour na mansa kunda kuruma jigindi ade nying mansa kuda ko kasi dali anyasi dunale kada ke mansa kunda pour na sigindi kada kane ta ko dalla kar saba karnani ko malo mali anyasi kasuna kati kasunu karagi halle nyani kagara ke kane taw aliyo men nyasi kagara kebe kane taw ke damba manya na sonna kan takawa dungene lo nyasi yo karo ken kana tare ya fuala kanan kume kendi adu niaje mbe yaila mbe tamana angara waroga yayi no ga yala nan ndaga do dingira nunga pour kamol kachande pour na soronga ni kachandi lafta menna o gala kebe na banko kan o jamane no gondi wol mel alam kaf ke nyanta kele mantra keri hiru be no ga jamane ndi igan kaw nyane igamanya ke sabatindi ni sabatindi inya banta UDP ba alaji banta UDP ay meñi tandi jante agara wiye ko yo yeren kunne banana sinjur lulu banana kombonu karagi sunjuro kombo sugari UDP la no kilo mo UDP la 5 point jandalti kombo sugari UDP 5 point tunkuwe nyani banniaje angara wari kontanta lay banta la nyito oga kontane alay banta ba banta UDP hindi ola hiya seno bunda nyi Gambia kono kayir wande puruna sohem polla khena yuru eradi na sembendi laftale ola hiya alay banta nyim banana fioma yake babanda agara ke banana ngallebe sigindi ayanyo jama soto ana gabe gabe kita sereka be ka fabe mananol mer sot la jeto aga banana no benu kita nono e bon nyim banko kan na nyille kadi ni bagandi ke jamane merisa ke kitu babudu nan ni khi jamane palle ni gaga bankol mer ko Côte d'Ivoire hibenu ga ko Côte d'Ivoire ibake kanne jamanu benu ga Côte d'Ivoire ido kenya na me man ni Gambia garanta da barni ni tata fuladu keser kunda angana daga fuladu kese kunda indianol bijeto indian nungano nga tuba ibe banano senekan iwa banana nchokono ni asene ni ele banano ni le banano nasita igani banana nchoko agana kinye ni wati ni akati igana hata ibuka wa Gambia janto intaga gana Gambia de kata ka wa fi banko e bantala la itellaga ga jamane chellanya laftale ka fo ka alaji banta UDP na nyonglu ba banta UDP di mega bu so man ko beru banana ngalengi ma banano sene nyim banko ka ina kana banana nchoko ke jamane ri ta sen la ka fo ke ba sama na basse marché auto kanda agaga na nanti a khempene daga na basse marché man bansa marché auto nanti kana daga bansa marché nya wala banjul marché auto wala banjul marché nya laftale kala hiya ila banano me alfay bado ko la nyimba aga ke banana be golli ke jamane exporta bon nyimbanko kana exportuna na ki jaman chela UDP la don kam wolte UDP sigi Kenya kamma ma fo ka nyanta dana banano damman o mata khembe banana bane so khemma khembe banana bane de laftale fanam ola hiya kadi soranso le mune laftale fanam ola hiya kadi le muna mesen le muna miseke laftale fanam ola hiya kadi grapefruit grapefruit laftale fanam ola hiya kadi papia
papa kaye ni be sena nyama asun chokoti mo nga be alan ka ko sa export ay bo nyim banko ora wa utuere non daga gaga jamane celang dunia bank dunia la dojo angana ay jamanu tananudi nganyim fal men son igara ku hinu beru togon ko kundu ke senele ike sene ni sokonoa keki Gambia banka ni tiki jamane celanga I jamanu celanga ne Gambia sa ke no le Gambia nan kawa ay da wada barike aga nanyi na sobe ya dum o gana sobe laga o golle kedi o da sobe laga so ke holla ken wa mu fanna dina tsano karola kenni honne nya jamane no so en bolla Gambia banko Gambia jamane ke sim fambalu dinole ora wawdi brandi ke manoto maro on chokende sim fambalu dinole ora wawdi brandi nyoto illen karanga barnak ni ajen na seno ni amantano nyato angara waro so kenga maraga kane sene jorang le manna anyama soga jorang ku oga soga ku kunya marti mo ya lam kama be sene fel ma ko la pour yese mboso to nyinya ya kadi wala man trakeka jorang ku beru gan ko sogo honde manana sembendi anan katu kire na haramparo nan katu lemunu na nanya agan kawanya na mo gombe ni angare natalie angere nganari kadangani yata ye wafi inara ga ini gaga ko e bantala jamane cellanga kudai bo kalama mansa kunnan na boga seda kamen inda hoba kadi ino jamane mpai kenga nyana jamane senota yirwano la se kollante tele kanedi adu UDP mansa kunda laftale ola hiya ka jorang nati senelali ona jorang uliti so kamboru kema koy na so ano mdemati kenga nanyim base banko nyin base jamane ke base nyinye ke nanyim base banko nyin oro ke base nyinye amul la miraliate o simme ko rena kamay ko tondi seno ko tolle nchoge kamuru na banko ona nyila illa nini ke jamane die ka ko tondo sena aso na ko tolle nchogo ka base ko man man ko sene ko tondi sa ko tondi banko lo ko tolle nyinye nyane ke jama ke base nyinye dunia mo be sularin dunia soron chukulante nyane ko tondo ko tolle nga adu jan ko tondo ni sa do lo ngado kuno jan ora way ko tolle mutona so ko yeren kunne sanjama ko ma sina danginte sina gabe hallendi ko tin jinrike ida ko hoynda bari base ida dabari base man sakunda wala miralia ko kemma sakunda simmaye wa be merakanu samale lanu kunni simmene do da kumbane wala yatinda kenya ni jawra mo sakunda ngara kenda bari yake base ida kon ko telempo la lempo ida bari base ke dalil men kan kenga nyati dalile kebe wala ka ko tondo nya seno janto le kenan kawa ko dalle nan kawa so kena o nyinye kede base nyinye kede na company o lone Egypt ida compagnie nu ngaria andi na kara ko dangala aro duna tonko ku man ko tondi trono kullay kotolin sogore ngi ma akende malo as o sire simena no nyim banko kan ira way hibe kotolin sogore be tilke jamane di na kotondo nyi ngasina onan kadu kotolin sogono kadi ambire ke jamane na lafta nyim membela o gale keso gebe suya seno la bundato so ken bolla kenga nta keno la de oran dara barni de abet la mirali adammane atoko simme mbane de ado natra ka ko kalma man sakunda nyal madi UDP kaga maman sakunda ke kini UDP ya so ken bolla ko nyina simmana bane oran da golli ali ya jamal ya ko to bole kada ya jamme kada ure baga bari ay mune kala ara mani nya kai alla banko men bebi janto keo kab jama nyinyu kubenu suga nyi warare hani konkolo hari giduku hani konkola yeta hari o gidu ko ari suut ita tumanna angana daga tumanna dilal tajeto ada dimu guranu mutuno kata do ani ki nyangi kallen farol mel bi janto haranu kuberu gaeri ye beta idi suutu ko ya jamel tama idi ya jame haranu banko bebe seno la ya jamele no jamane cunyi sogoro ya jamme da ngani ya jamele no ken cunya ya jamme de ngaw bondi oda ya jamme buguno nata jeto senebe oda taawne ga gasane kuma fo ken da hari sokem polla kan takati ko mune fo anna wani konno be sino la nyamen iga taxunu mo gombe la president ya mbamba iga kaduni president au ketal ken lo ni mo gombe iga kadu dangi ama sere su ama hin topoto alna UDP jube sai sasa kara kini UDP kaiba na le UDP jube kaga na UDP hai data nyinna ko oda ken dan kana hunkira fatam fanso jalale kana sanse ngala kana difference ngala ka fo ko nyil mum man sakunda men na da purga dogo ke gambian ko le kana tuna keni man sakunda hibe gari na golle nya gambian ko nda man sakunda me yalon ka fo ko ko gambian ko le isi fam balundino kar nyana man sakunda nga gambian ko nyimenu galla way du biranini UDP man sakunda benna miraloto awo simma en no gondi benna 5 point agenda awo 5 point agenda no gondi ko Africa president leader ko ta mena Maputo African president unchuka ke mo kanebe di Maputo ka ko imda bankola da panso jamane ke depensi keme
tame sugari ibe dal sitantala le ina goro tammi utwa kaka seno bunda naro so empol laken ning seno nyi nyata mansa kunda ye dépense kendo ke peno bunda agana nyi mansa kunda ngana dépense impol sirelo so empol laken be mento ten oga kebedi be bula tole o bakadia nakim na kana sorla ati kana sorawo ngela wosi o moyle adu wosi mugo nda wosi kebe kini ka ko nyi anda churayolo nanti ku chura mbelo no ku mbelo ida data nyame iga dabari mo gombe taga yagaru ta ka sindro ke dame kaga ke dori ngumba ka dore nchokono no kube insinyim falie ona kono kada ka foko nanti wodula la to wafila moma anta gaga de serei en fambe menkela fam oga hibe nyana ime mela ko kanyi churayol dada sere suga ku churay nu dabar na do jigilu ko nyi churay fenkeli ke dada me hoga ke meche bolake be laflale ola hiya ya ke cooperative ti o kana nyaka hon isnaje ina ona rawari kunda si blodi ko manza kunna ikitelo kawre isnaje la do ku fanye kana gore ka gonyan gidduo ananya na gore la banko nye ka jam di nyinyeke protect kana ina ka dori ngumba ke na protect ina ata wafila moma anta gage ne sere be ya don ko sere be gaho asina bod bado la sinde batandi anari hontangu tago hontangu be nu godi pour ina katu dore kitana anara kotallia onta gagana ka so otago kada do bado sama ati arawanya na kumbane seme ma do sinale sembe gumen churinia ayafoko sembe gume gona usari la nya alafta jela ana usato ola ke dore ngumba gati dingirabe kadu ka alafta briko la dada alai tuanu nya dabar ni tay clay blades kadu ka alafta la dada kile ko tagandore ke hoye ya yodi wala ina kusa kini kenga mel musol mel ya don ka ko de la kany fental dada kubenu gani ke golle taga ya garubenu gani ken golle jibidalolom jiginunga fen kemno ado utadi mbelo nundo king hoye bengenu nyintinglu ado bengondo ketanke watu yana yebodi jeto ina kusa ka boguno nga kanda ka be chen continue ngala hido tale ka ko wote kelante la atida la irun kini kay tago UDP da la irun kini kay ndataw tagan ngumbaru ko ni su protect na serenti gagara adun nin sita ogana tawu be luwal fananda dala ona luwanu ndabarnia be yalon ka ko hiberu gaho alla dulani be tankandi inoro kundingiranu tangana kad ka fo dala damma nantina kempendi la kembane ni te mari bota jeto anke ngana girnota kunda ko tan nata mansa kunda tan ganari welte men londi sa anke ngara dingira kebe dawari na kemba ni luwano mo luwa ngana nyi asibole de arawai bakade bari bedali na kwela di la meya anna dalile kulle ko na mbicake kara ko so ontimi nga fa nyame koy gara ko mo gombe nata almame bale ziara janto ori almame kore nya ziara bade moture ka dani duwala na nyaga duwa nga de moture ngo duwa tabulo oda ken duwa kitama ka sai lafta menna o gala kebe alla ko de ngata basse karon continue ndaga basse même fofu nyawde basse ka chanyin ona kachake na continue basse ona kusa continue basse baraka bakala baraka ati kanu wari sotu manko dabo baraka mama musole nyin nyunu dare alla nyin curay dan ni mo kuna ni bad mo ko sorry alenga mari jugna la mon be tale muta fati ati bal tet la bal jugna suso ka ya garun ka kuberu gara tali pen sudaraga habena mano no gawa jugna e company o sodo jaldo ima simana ni jugna jakka ka honga da ngere bari ka honga da ngere tanu ganci special program o da ngere ganci na special program ni na kada ngari ay ati ko dama embe tenenge Allah me do ile ni ata wasa ata ma ka kadi na ro da ta do ta ba mu ka ta rasmi ati ya kuni lembu mamolo ati na ya kuni lembu ale amale mamolo li adi mol fele fa awaga misala manju ambaɗolu ɗum mbiɗo jibelo ke kan ɓe sotumere mbaale sotumale alhamdulillah alña jele mbitomo men keta jang sotumankol finta in large numbers na let camanola famille ala musole ñinti anala famille ataka alay usunta ka konton
alhamdulillah ñimu ala tentu balati sotu ma seron ko ko ni ala usen nam ene UDP lam kabirun kunu odo ansa en atalabe tarla banko kano kama wala yatinna eto luman fenje mentamita UDP la e man fenje do mentamita UDP la alhamdulillah rabbil alamin kanta bake ka joko sotu man ko fu large numbers mulmel yalon ko yela politiko ke sifadam fansoti ni sado mul ko atakela ni sado mul ko etol ni UDP lan kabrin kunu ani ni UDP la betarla fo ila yawmiddin so momo yalon ko miro le bela isa fam ko ila miro ndela o tewya kumo ni sa samba blado do bal sotu man ko woliye ko di wala de oton mbadi wolu ala barka bake momo yalon ko ben jibe kan mbal be sasila ata programme o yin sia baren ala kalam da nyamen na internet ol network ol la karola na ko ya kol so je bare alhamdulillah bi afsara do monde wala tin alel lamoyno ben na security telephone tentula kabring di UDP la commando même commando jasonti anala mol anim pate balde fanan anala mol me alon ko PIU office mol fanan konto na bake ila kata ko nyum me alon ko bake kan bobri local andi national security be tentula be jeyla ila kata ko nyum mal kan on content de bake o kama bedum badum dron atul mel ben jibe kan dron keep following us Altaram Faith. We are going direct. We are going straight to to Basse. Basse is going to happen. So just be standby. Ultra standby in Conodron. But remember, following you because Alasia, Al program on Sia. Sia in the program will be very important. Alasia, Momo Yalon ko audio continue for picture ta se fa no WhatsApp group lo connect. Momo yalon ko ese picture ñu siano yakata ye picture ñu sa ye kuntu from our Facebook live to yesia na picture men from ne post na Facebook to alamma ko fana ayo picture from da alesia all these are important ñu bem ku kuma ba let ntole mba fala mba dum mbe sa ko don lon kan ñu mbe lo woto picture sia WhatsApp group ko no bari internet o fele amanta ala barka baga. Thank you very much.